सारसागुन टीवी नेलेक कान आंजोमेक कान सानाम कोगे सगुन दारामिक बारे हजोय बुना इंगे संस्कृति हासदा सानाम कोगे बो नापाय बारे किया जनी खान आ नापाय बारे के बन ताहि कोमा तिहिया खबर को दो होयो कना पुगेया एने जुबो उत्सव झारग्राम जिला मेला रे दिकुआ एने सिरिंग हेपेराव सावते हड़ होपना लाक्चर एने सिरिंग हेपेराव पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक रे जय जोहार मेला रिया जम न्यू हिजु सेनो साताम इदी कते जय जोहार मेला रे को सेटल लेन आयु हड़ को चेक को मेन अकादा आदिवासी डुबुक डुबुक भारत सरकार अखरिन जोंकान ऑल पढ़ाव कान को डिग्री अंते दुड़ुब को में झारग्राम जिला मेला और जुब उत्सव 8 फेब्रुआरी उठाव सारिना झारग्राम रेना घोड़ा धरा रे नेस तो झारग्राम जिला मेला और जुब उत्सव 5 बছর हुयो कना मेला रेना मूल मंच दो उठाव केदा डॉक्टर शशि पांजा शिशु मंत्री और नारी कल्याण दफ्तर पश्चिमबंग सरकार और दिसम नायके विजय कृष्ण मांडी मंच दो उठाव केदा बीरबाहा हासदा वन और क्रेता सुरक्षा प्रतिमंत्री खाद्य सरबराह दफ्तर प्रतिमंत्री ज्योत्सना मांडी फीते गे और बाती जरे खाते मेला रेना सागुन उठाव कामी हरा हुएना और टामाक रू काते दो उठाव केदा रबिन टुडू आदिवासी शिक्षा और कल्याण परिषद रेन चेयरमैन साउते सेटर को ताहे कना जिला सभाधिपति माधवी विश्वास बीरबाहा सोरेन अजित माहातो नियति माहातो सुबोध टुडू समायलाल हेम्ब्रम दुर्गेश मल्लदेव गुरुपद मुर्मू डाक्तार मुर्मू साउते आयमा मानतान गुमके को नोआ मेला दो 13 फेब्रुआरी हाबी हुयो मेनते बाडाय काना मेला रे नाना हुनर दुकान को बैसेव काना मेला एतहब हिलो खनगे मेला रे नाना हुनर एने सेरेन और सांस्कृतिक कामी हरा को एतहब काना नौका के 13 फेब्रुआरी हाबी नाना हुनर एने सेरेन अनहड़े पढ़ाव नाटक एमाना को सपड़ाव मेना मेनते बाडाय काना आरहो बाडाय नामेना जे दिकुआ पासापासी आबू आदिवासी सांतार को हो भुआंग साड़पा लागड़े परब एने अनहड़े पढ़ाव हेपराव एमाना को सपड़ाव काना जिला रेन आयमा सांतार आदिवासी को नोआ झारग्राम जिला मेला और जुब उत्सव रेको सेलेदोग काना मेनते बाडाय काना झारग्राम खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी पारमिन इंग्राजी माहे 2 फेब्रुआरी 2022 सिलो कोन पश्चिम बांगला सरकार आदिवासी उतनयन विभाग पाहटा कोन 4 फेब्रुआरी 2022 सिलो धाबिज पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक रेना जय जोहार मेला होइसे देना सालबुनी हाई स्कूल रे जय जोहार मेला साहे जुही रे को ताहे कना सालबुनी पंचायत समिति 2 फेब्रुआरी 2022 सिलो तो ताहे कना जय जोहार मेला रेना उठाव आखड़ा जय जोहार मेला रे बाहा भुयंग परब साड़पा दुड़ुब कते चितर आक हेपराव लेकान हेपराव को ताहे कना मुचाद हिलो 4 फेब्रुआरी 2022 हिलो तो परब रेना मुचाद माहा और सिरपा चापल आखड़ा ताहे कना सालबुनी ब्लॉक से भोज मुलुक रेन रसिका रसिकिया एने सेरेन हेपारिया को जय जोहार मेला लागे ठाड़ो गोटा लेन हेपराव ले सेलेद लेन आयो हड़ को जम न्यू हिजु सेन साताम इदी कते चेद को मेन केआ नुआ हको मेन केआ जम न्यू तो एकाल भागी बांग होय कना 14 ओड़ा जम न्यू ओड़ा ते सार सागुन कैमरा सेटेल लेना नितो तो देलाबुन सालबुनी ब्लॉक रेना जय जोहार मेला रेना जम न्यू चितर और अको चेद को मेना कदा ओना गेबुन नेल गत आंजम गत लेगे नंदड़ी तो करे कना सालबुनी ब्लॉक रे अच्छा आप तो किस चैनल को होगा अरे तो पूरा बने नो जो जय जोहार मेला ठीक है अच्छा जंगल मॉल रे अच्छा जय जब हाजू सेनो कना तो लगे अब टाका पैसा को एमा पे कना सब बांगा बापे बाको मांग तो चेला कते हाजू सेनो कना आले आते के अच्छा आपे आतु दिसम रे माने आपे आतु रे आप चेक को पे एने सेरेगा आले तो हिजो तो पूरा बने के ने केना और छतो आदि टेस्टर तो बिना दिया हिजो तो पूरा बने के चला तो आतु रे चेक को पे बाहा लगने का नागड़े सब समय हो तो हां सड़पा समय सड़पा अरे हिजो तो पूरा बने के ने सहाय दी के पूरा पे अच्छा नो ये पूछे माना सरकार पाड़ा में भाता को नाम दा शिल्पी को लोक शिल्पी को अब तो भाता पे नाम दा सब बांगे बांगे ना भाता नाम बखरा सरकार के पे दरखास्त को पे एम करा सब बांगे नो को बड़ा सब आप तो আমি কিন্তু আপনাদের ভাষা জানি না
স্যার আমরা দেখছি এখানে কিছু প্রতিযোগী তারা বসেছে, মানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। কেন, কি উপলক্ষে এই বসে আঁকো? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে এবং শালবনী পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় শালবনী ব্লক স্তরের জয় জোহর মেলা চলছে এবং 2 তারিখে গতকাল শুরু হয়েছে, এর উদ্বোধন হয়েছে। আজকে দ্বিতীয় দিন। আজকে আদিবাসী সমাজের যে সমস্ত চিত্রশিল্পী আছেন সেই চিত্রশিল্পীদের জন্য আমরা বিশেষ একটি ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। ছবি আঁকার বিষয় হচ্ছে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি। এতে এই কজন মাত্র প্রতিযোগী এসছে। আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি প্রতিযোগী আসবে। আচ্ছা, এই জয় জোহর মেলায় এই ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা মানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্যান্য কি প্রতিযোগিতা রয়েছে? অন্যান্য প্রতিযোগিতা বলতে মূলত আছে, গতকাল হয়েছে বাহা এবং ভুয়াং, বাহা নৃত্য এবং ভুয়াং নৃত্য। আজকে হবে পরব এবং সারপা। না, গতকাল তো উদ্বোধন ছিল। উদ্বোধন ছিল, উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাহা নৃত্যের প্রতিযোগিতাও করেছি। আচ্ছা। এবং ভুয়াং নৃত্যের প্রতিযোগিতাও করেছি। আচ্ছা। আজকে দলগুলি এসছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে হবে পরব এবং সারপা। আগামীকাল সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবং তার মধ্যে আমরা পুরস্কার বিতরণ করব। একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি স্যার, এই যে যারা নৃত্য প্রতিযোগী মহিলা শিল্পী রয়েছেন, অনেকে বাইরে সাজগোজ করছে, এটা একটা দৃষ্টিকটু লাগছে। গ্রিন রুমের কোনো ব্যবস্থা করেন? না না না, আমরা রুমগুলো খোলা আছে স্কুলে। হ্যাঁ, ওনারা করে নিয়েছেন, মানে করেছেন, কিছু বলিনি আমরা। নইলে স্কুলের রুমগুলোতেও ওনারা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা আছে এবং ওনাদের জন্য ওপাশে অলরেডি টয়লেটের ব্যবস্থা করা আছে। আচ্ছা, গতকাল তো কিন্তু মানে আপনাদের অনুষ্ঠান সূচিতে প্রতিযোগিতার কোনো বিষয় ছিল না, আপনি বলেন গতকাল প্রতিযোগিতা হয়েছে। স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমরা পরবর্তীকালে, যেমন আজকে যদি কোনো বাহা বা ভুয়াংয়ের দল আসে, আমরা সেই প্রতিযোগিতাটা নেবো, কিন্তু সেই অ্যানাউন্সমেন্টটা করে রেখেছি যাতে 4 তারিখে যাতে চাপটা কমে, তার জন্য আমরা আগের দিন করেছি এবং এটা সম্মিলিত নির্দেশ। আচ্ছা, এই জয় জোহর মেলাটা আপনারা করছেন কেন সরকারিগতভাবে? স্যার, আপনার নাম? আমার নাম শ্যামল মুখার্জি। এটা মূলত যেটা করছি সেটা হচ্ছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে পোস্টারের মধ্যেই দেওয়া আছে যে আদিবাসী মানুষের নিজস্ব নাচ, গান, শিল্প, সংস্কৃতি, তাদের ভাবনার সামগ্রিকভাবে প্রচার এবং প্রসারের। আচ্ছা, সেটা তো জঙ্গলমহল উৎসবে হয়েছে। জঙ্গলমহল উৎসবের সঙ্গে আর এই জয় জোহর মেলার আমি যেটুকু বুঝেছি আর কি, মূল্যগত তফাৎ যেটা, সেটা হচ্ছে জয় জোহর মেলাতে এই জঙ্গলমহল যে উৎসব, সেই জঙ্গলমহল উৎসবে যেমন আদিবাসী সমাজ অংশগ্রহণ করে, পাশাপাশি কিন্তু সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষরাও কিন্তু অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এইখানে জয় জোহর মেলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করছেন। আদিবাসী মানে সাঁওতাল না? সাঁওতাল। আচ্ছা, সাঁওতাল। এই তাহলে জয় জোহর মেলাটা কেবলমাত্র সাঁওতালদের জন্য, মানে আদিবাসী সম্প্রদায়, এবার সাঁওতাল ইত্যাদি ইত্যাদি যারা আছেন তারা সবাই। স্যার, আপনার পদের নামটা বললেন না, আপনি কোন? স্যার, আমি শালবনী হাই স্কুলে চাকরি করি। আচ্ছা, আমি এটার দায়িত্বে আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। হাহাড়াᱜ গে নোয়া ধুড়ি ধারতি, হাহাড়াᱜ গে মানমি জীবন। 12 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱢᱟᱨᱤᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱩᱞᱟᱹᱴ ᱠᱟᱪᱷᱟᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱛᱤ ᱢᱤᱫ ᱛᱮᱭ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱞ, সেল, ওয়েল, ইন্ডিয়ান অয়েল, এয়ার ইন্ডিয়া, কোল্ড মাইন্ড, LIC আরহᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱫᱟᱭ। ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱛᱷᱟᱯᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ। ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ? ᱡᱚᱢᱟᱵᱚᱱ, ᱧᱩᱭᱟᱵᱚᱱ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ। ᱵᱟᱝ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ, ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ। পশ্চিম বাংলা রেন শিরোমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চেট এ মেনেদা। জঙ্গলমহল হাসছে, পাহাড় হাসছে, সারি গেবন লাঁদায়েদা। ওনাতে খালি বন এনে সেরেñ জং কানা। জঙ্গলমহল উৎসব রেবন এনে এদা, জয় জোহার মেলা রেবন এনে এদা। আর রাজনৈতিক দল সামাং রে এনে মা আডি গরব বন আটকার। নতে ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ চাকরি বাংকো ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱟᱠᱟ। ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱤᱢᱮsh ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟইᱵᱟᱨ ᱠᱮᱯᱷᱮ ঝিᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣᱮᱫᱟᱭ। ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱢᱟ ᱚᱱᱤᱢᱮsh ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟরিং ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ ᱚᱱᱤᱢᱮsh ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ।
পশ্চিম বর্ধমান খন সাগুন খবরিয়া দেবদাস সরেন। जोहार गे सानाम ᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱫᱮᱵᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ SN ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱰᱞᱟᱰᱟᱸᱜᱟ ᱢᱳᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱪᱤᱠᱟᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱤᱱᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱨᱚᱠᱥ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱳᱴᱟর কার্ড প্যান কার্ড তারপরে রেশন কার্ড সে নানা রকম সরকারি স্কিম ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ 1.5 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱳভিড সিচুয়েশন ᱯᱚᱨᱮᱧ ᱥᱴᱟর্ট ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱛᱤᱥ ᱥᱤᱪᱩয়েশন ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱥᱴᱟর্ট ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟর ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱦᱮᱸ ᱚল্প স্বল্প যে মানে নিজেরাᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো প্রয়োজন ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱛᱮᱡ তে ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱨᱮনিᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥনাল ᱴᱨᱮনিᱝ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱮᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱱᱚলেজ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥটা ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤউᱴᱟর সম্বন্ধে তো জ্ঞান ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤউᱴᱟর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ কোর্স ᱟᱢᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤউᱴᱟর ᱴᱨᱮনিং সেন্টার রে সেরকম কোর্স বলতে ᱤᱧᱟᱹᱜ নর্মাল বেসিক কোর্স আর ডিপ্লোমা করা হেনাᱜᱼᱟ আর ওনার সাথে যেহেতু সিভিল নিয়ে পড়া হই কানতে তো মিটান মানে ড্রয়িং কোর্স কানা না অটোকেড কানা ওনা করা হই কানা ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱢᱮᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱢᱯᱤউᱴᱟর ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱤক ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু মানে মিটান মনের ইচ্ছে কাতে যে বাং করা হই তিñᱟ মনের ইচ্ছে তাহলে কিন্তু গানোᱜ ᱜᱮᱭᱟ অবশ্যই ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱯᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ স্টার্ট রেᱫᱚ 6 মাস গান সেরকম তো বাং হই কান তালিña তারপরে কয় মোটামুটি এখন 30 কয় এভাব গে তাহানতে মানে 30 ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ 30,000 ᱥᱮ 3,000 30,000 কয় এভাব গে তাহানতে তাহলে নোয়াতে জীবন খান্ডাও গানোᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱴᱮᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱴᱮᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ হ্যাঁ তবে মিটেন ইᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ পার্সোনাল মনে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে আস্তে আস্তে যত কিছু ডিজিটালᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তো সেহেতু নিয়ে হম এখন বারো 5-10 বছর পরে তো কিন্তু নিয়ে ᱨᱮᱱᱟᱜ মার্কেট তো বান থানা তখন তো নাকি এবার তার মধ্যে রে কিন্তু অন্য মিটান ব্যবস্থা লাগতিয়া তাহলে আম তো আগামেম নোয়া কম বুঝ কাদ তাবona যে উন যখন বাং তাহেনা 5-10 বছর পরে যত ডিজিটালাইজেশন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱤᱛ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তাহলে আগাম ᱪᱮᱫ ᱮᱢ চিন্তা ভাবনাᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ মানে সামাং রে আর চিক কোন চিকাই লাগি সামাং রে আপাতত মিটান ব্যাংক রেনা মানে মিনি ব্রাঞ্চ নাম হই কানা ওনা ওপেন হিউক কানা আর নিয়ে সাথে ফার্মিং সম্বন্ধিত ইচ্ছা হেনা মানে ফার্মিং এম মেনেদা ফার্মিং মা আবো সান্তাড় হড় মাহা ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱢᱤ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱠᱴᱟᱨ ᱟᱢᱮᱢ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱢ ᱯᱷᱟᱨᱢᱤᱝᱟ ফার্মিং রে তো ইন তো আপাতত নোয়া মানে সিম মেরম নোয়া বারিয়া গে আপাতত চিন্তা হেনা আচ্ছা আর ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱨᱟᱧᱪ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ তো আউরি জাস্ট নোয়া নিয়ে মাস রে হ্যাঁ ওপেন হিউ লাগি ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱜᱟᱱ নোডা কয় 2 কিলোমিটার 2-2.5 কিলোমিটার হিউᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ হ্যাঁ নোয়া সেটআপ লাগি মিটেন কম্পিউটার দরকার ওনা সাথে নেট কানেকশন আর তার সাথে অন্তত স্টার্টার মিটেন মিনিমাম নর্মাল প্রিন্টার হুঁ হিউয়া কিন্তু ইন যাহা মানে ফিল কিদিন
नोडे कमी स्टार्ट परे जे मोटामुटी पे 4 मास 6 मास किंतु कटी मने केटेज कते तहन हिवा बांग खान दो बांग गानोआ जहाँ कुकलियत में तहन ओंडे जहाँ रे आरो ब्रांच जुदिम खुलेवा ताले ओंडे नोडे खना चेल का उनकुम कंट्रोल कोआ ओना ना चेल व्यवस्था जेहेतु ओना दो माने बैंक ना माने व्यापार कना इᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ अलॉट कना सेहेतु ओंडे दो ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱮᱠᱥᱴᱨᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ तिहिंगा खबर को दो नीन हबित की नीन हबित ते सरसागुन टीवी चैनल बांगबोन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे शेयर तबन पे और कमेंट तबन पे मान खान आर्मी तब सगुन जोहार।